Ini Honest Manual Proton X50 yang baru 2025. Lever gear dia ni RNPD. Button ni button P. Ke drive. Start the engine with the gear in park or neutral and position. Yang ini adalah prosedur standard untuk start engine, sama ada P atau N. Kalau kita pengguna biasa, kita letaklah, okay? Masa start engine kita letak di P untuk safety. Start engine di neutral ni, kita akan tahu kegunaan gear neutral kalau baca automatic transmission manual repairing. Okay? Yang tu dia tidak disertakan dalam Honest Manual ni. Ini cara guna, bukan cara repair. Jadi kita tidak nampak secara jelas penggunaan gear neutral. Yang ini cara guna gear P. After the vehicle has completely stopped, press the P button to switch the gear to park position. Selepas kereta berhenti sepenuhnya, tekan button 2 ni, P ni, maka gear dan brake akan terkunci. Okay. Gearbox terkunci, service brake juga akan terkunci. Jadi kita betul-betul dalam keadaan selamat. Kalau kita tengok di bahagian sini, adakah tidak dia bagi tahu dari D ke P, sebelum ke P, tolak dulu ke N, kemudian baru tekan button P ni. Tiada kan? Kalau tiada, kenapa kita beria-ia pertahankan kaedah salah tu? Kemudian kita beria-ia pula membuat. Seperti video yang mengajarkan, okay? Sebelum ke P, dari D tolak dulu ke N, tarik handbrake, kemudian barulah tolak ke P. Lepas tu kalau kereta rosak, mulalah komplain proton tidak bagus, Pro 2 tidak bagus, itu tidak bagus. Sedangkan kita yang tidak bagus dalam penggunaan. Kalau baca keseluruhan buku manual ni, tidak kisahlah buku manual yang lama ke atau yang terbaru punya kereta ke, adakah dia tunjuk kalau di traffic light letak gear ke N? Tiada kan? Kalau tiada, kenapa kita pun beria-ia pertahankan perkara tu? Tapi kalau ada yang kata, biarlah kereta aku. Yang tu tiada nasihat untuk orang macam tu. Kalau kita tengok di muka 133 ni, to move the vehicle when using the automatic car washing facility, move the gear shift lever to neutral and position and manually release the EPB. Okay, automatic car washing facility. Maksudnya yang ini. Kita dalam kereta, matikan engine dan tolak gear ke N. Okay. Kemudian conveyor ni dia akan bawa kereta kita ke depan. Kalau di traffic light atau sangkut dalam kesesakan jalan raya, okay, kita tengok yang ni. Automatic vehicle halt. The braking force will be automatically maintained. So, the driver does not need to continuously pressing the brake pedal during temporary stops, such as at traffic lights or congestion. Adakah tidak dia bagi tahu sana tolak gear ke N? Tidak ada. Ya, kalau kita tengok di sini, gear shift lever must be in a position other than park and reverse. Okay? Tidak bermaksud kita boleh letak gear kita di N. Okay? Sebaliknya, kita kekal saja di D. Baik, kalau kita ikut pula kaedah yang biasa orang lakukan. Kalau di traffic light, letak gear ke N. Proton X50 2025 ni tiada handbrake. Jadi kalau tidak ada handbrake, kereta kita tidak akan selamat apabila kita letak di N. Kan? Sebab kereta kita akan bergerak ke depan ataupun bergerak ke belakang. Jadi kalau kita ikut apa yang biasa orang lakukan di traffic light, maknanya kereta X50 ni desainnya salah. Yang betul orang yang letak di N semasa di traffic light tu. Begitu kan? Memang kita boleh operate EPB ni secara manual, tetapi kalau kita baca di bawah lagi sikit, improper use of the electric parking brake system may cause casualties. Okay? Engage the EPB manual emergency braking function only in the event of an emergency. Jadi kita tidak boleh selalu guna secara manual EPB ni, melainkan keadaan emergency. Sebab kalau kita sering operate secara manual EPB ni, kemungkinan dia akan cepat rosak. Info yang saya beri berdasarkan manual user, bukan berdasarkan siapa engineer tu, siapa pemegang PhD tu. Okay?